ভাইরাল থামানি বাঙ্গৈ একটা বিরাট একটা বড় একটা একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি উঙ্খা ওর অনেক বড় রক অনেক রকম প্রশ্ন খাই দङ আবনো যত নিবেশ কামো কিসা সাখে আনি সুবিধা গাन বুঝিनायनि সুবিধা गान आं साना नायो आं एक्चुअली तो और चिफ लिगेल एडभाइजर फाइभनि परे आम যখন एडीसी কারণ আগেও কোনো সময় एडीसीও রিটেন পরীক্ষা ইয়াখো আবনো এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বাইনো প্রথম রিটেন পরীক্ষা এবং মেরিট বেসিসে নানা এবং সিদ্ধান্ত নাজার আগেও যত চাকরির অবংখা আগে জাতি বিভিন্ন পোস্ট যে চাকরি না আবার যতনো ওয়াকিং ইন্টারভিউ মানে মুখে মুখে বাইবা বসি নাই খাইও বাইবা বসি খেলে হাঙ্গাইতে কোনো প্রশ্ন খাইনি করে প্রশ্ন রিটেন খরানি করে কিন্তু এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের দায়িত্ব রক্ষা যে রিটেন পরীক্ষা নানানি বাঙ্গাই যাই হোক আং হয়তো ইচ্ছা করিফানো আঙলো যেহেতু অথরিটি নেমাবা जोंना 5 जन कमिटी खाई একটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড খাইকা পরীক্ষা নানানি বাঙ্গ বিভিন্ন পোস্ট एडीसी और इनके आंगना चेयरमैन खाइका इनके जों टाइम टू टाइम जों रिक्रुटमेंट बोर्ड आसलेखा इनके जखन এই পরীক্ষা নানানি ফ্রকে এই প্রশ্ন খাইনি নেবাঙ্গ এই প্রশ্ন না তামকে খাইনাय বড় রেডি খাইনাय আবার আলোচনা পরে जों যারা মেম্বার তংলাই রক जों নাইখা যে এডিসি নি কোনো একটা রুম বা দুইটা রুম আলাদা খাই শুনো রনানি বাঙ্গই আর যেখানে শুধু জেরক্স মেশিন বাই जों প্রশ্ন যে খাইমানো কিন্তু অব নাইমানি পরে जों অনেক নাইখা হয়তো একটা রুম जों রমানি মতো একটা ও তঙ্গু অর জায়গা ও বিল্ডিং বা দুইটা রুম অসুবিধা কই কিন্তু जों নাইখা যে যে অব 20 দিন মতো নাংনাই ও পরীক্ষা না নাকি সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট এবং চিনি যে ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার যে পোস্ট লাইখা দরখাস্ত লাইখা প্রায় 27,000 মতো লাইখা আবনি প্রশ্ন প্রশ্ন রেডি খাইখা রেডি খামিনি পরে নুকজাখা যে একটা একটা প্রশ্ন এমসিকিউ ওর প্রায় 23 পাতা 24 পাতা প্রশ্ন ঙ্গু আবনো একটা একটা ছাত্র নিবাং যে 23 পাতা খাই যদি ও খাইলা হাংকলাই अब 27-28,000 खाइने निकलाई प्राय जोंनुगु प्राय 15 থেকে 20 दिन जेरक्स खाइने नांनाय खूब काहाम जेरक्स मिजिन पानो कन्टिन्यू खाइने निकलाई इनके ओ जरा जेरक्स खाइने रक इनके ओ प्रश्न शटिंग खाइने रक इनके अब खाइने अरला खाइला हांकलाई कारण एडीसी ओ जदि अलमके अमा एकबार ओपन प्राय ओपन ला हांकलाई जों बोर्ड नि बर सिद्धांत नाका इजिली लीक थानानि सम्भावना दङ अर इनके जों खाइगा तामके खाइनाय इनके जों अर अथॉरिटी बो सालायका इनके चिफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बो सालायका जे ठीक আছে অন্য জায়গা দেখাইমানা নাইদি इनके जों सालायमानि पर दुगमालियाव একটা जेरक्स দোকান তো ইনখানাকা ববাই থাংসিনি অরনি बोर्ड नि मेंबर एडिशनल चिफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइनेंस बर थांगा এখন सालायका सालायमानि পরে সাকা আমতো ঠিক আছে जों তো হর দিন তো খাইমাগলা এবং जों খাইयै जों তো থুরান নাঙ্গো চানা নাঙ্গো হয়তো খাইয়ে এখন जेरक्स খাই কাছে জায়গা ক্লাং থাঙ্গৈ তালারাই ক্লাং ফানো ও অর প্রশ্ন সাপাও ইনখানাকাই और फाइ जे बैयावनो तालाख्लुय बा वो खाइ तलां थांया अब कोनो ग्यारंटी कै कोनो अनसेफ अब चिंता खाइ तम खाइनाय नाकि बाइरे दे खाइमा साखा और दे खाइमा साखा अम एडीसी अनेके प्रश्न खाके एडीसी ओ कि एडीसी नि स्टाफ रनो कि जों विश्वास खाय दे खाइमानि को गया कारण और जत जों तो बरबले एक दुइजन तीनजन जदि कन्स्टेंटली अब तंग हांखलाय ও ডিউটি তোমাকে বড়নি মাধ্যমে যে কোনো বড় লিগ দেন থানা অবশ্যই একটা बोर्ड नि मेंबर ने এটা সিনি সন্দেহ তো মানে इनके सालायफिका जे ठीक আছে और दुगमालिनि हांगे आगरतलानि विभिन्न जागाव बड़ बड़ काहाम काहाम जेरक्स मेशिन दुकान दं बड़ बाय सालायगे तमो बुसि ग्रेड नानाय आबर सालायकै विभिन्न दिने खाइजाखा जों अब बरनि आरो कोटेशन नाखा नामानि परे बा तबे जत सावो जे जों हर खाइमिया जों सालो खाइमानो निरक जों जेरो मानि रनाय जों तो प्रत्येक दिन এইভাবে যদি 20 দিন হাंकलाय अब अनेक समस्या তারপরে আগরতলাও মানে অ্যাডভাইজার চমনি দুইটা জেরক্স মেশিন তো আনি নগবো অ্যাডভাইজার চমনি গানবা ইনকে একটা সরাই যে তঙ্গ বন বন সালাই মানে পরে বসাকা ঠিক আছে আর দোকানে কিছু খাইয়া जों জেরক্স মেশিন নি কোনো দোকানে जों খাইনে নি সেবিয়া উলো সালাই কে বয় নং কোনো জায়গা খাইমানাই দে ইনকে বসাকা ঠিক আছে স্যার নির যদি আন जोंनो কন্টাক্ট রখলাই উংলা হাंखलाय आं অরনি জেরক্স মেশিন তিলাং থাंगनाय आनि नगद 2 ताला खालि तंगो सीसी कैमरा रक तंगो और थांगै आं जेरक्स खाइनाय अब पूरा आनी पन्नेर निर्भर खाइमानो हमानि परे जोंजनो बनो जत खाइया कोनै अब ब साका आं दरकार नखै ठीक ऐसे मेशिन कताल पाइना नाय गा आं तनेरनो एक एस्टिमेटेड बिल रो खाइ साका आं नासि निराना एडिसी मानाय निराना किसे एडवांस होदी ओके एडिसी नि থেকে अथॉरिटी থেকে और निसिनि रिक्रुटमेंट सेल नि जे ছাত্র नि जे रां जे जों जे दरखास्त खाइ नामानि और नि থেকে बनो 1,75,000 एडवांस होजाखा এবং বজত মেশিन রতलां बनि नगद 2 तालागो बनो इंस्टॉल खाइगा
Aro bo bai ke ki no term and condition raja datang by chance leak ni thang ka kini tani no responsibility হ্যাঁ বনি হ্যাঁ অবনং অবনং দেখো এখন কিন্তু তোমার nung de saka nini nogo talang yo ba ke print নবয়া বনি নবসি আরি নবয়া abu basi dorate sebabu norok je board committee norok sajak nong norok joto salai gosila oi dia ba ke গসলে আমার কোনো বইয়া কারণ আমার তুমি খুব সিক্রেটলি খাজাক বনো সাজাক নং কেউ না সাইমাগাক nini tega sanong ko sir obhai keso CBSE board dong ni question paper ko slam dak mane photon misibon samdang nangka office ho borok rong hai jana wa phokong samang sare obhai system rok titi edition sini aro to aro press khuri abo abo sum চিন্তা খাইকা বাইরে নিও প্রেস রগ থাংলায় তেসা পয়সা বু কমনাই বা মুনাই কিন্তু বাইরেও থাংনানি এবং जों ও সিজন দনাকা जों জেরক্স ন খাইছিনাই জারসি এমসিকিউ পরীক্ষা বা जों অর ন খাইছিনাই যাই হোক যেটা ব সামাবা বনি নগ আলাদা তমু বনি অর কেউ সাইমাগলা আং দায়িত্ব নাখা ओंखाय जों बनो खायरका ब किन्तु 20 दिन दयरा किन्तु ब मोटामोटी प्रश्न रक सबक खिबिका जों अर किन्तु बनि जागाव जों केउ थांगिया बनो साजाक जोंनि कोनो बुडनि मेम्बार फनो जों अर थांगिया कारण जों ते कैसे दङ जों बुडनि जे मेम्बार जे जों जे पांचजन दङ प्रश्न যখন खायै तै फैखा आफरो सालायका बरानो साका जे अम जों जत मेम्बार नायलायखै नुलायखै हायनो समस्या मानो अम सिक्रेटली अम बनो बननो रगै बबायनि खायरलायनाय बनो दायित्वरै रखा ननो ओइ जों अरिजिनल प्रश्ननि सेट रखा नायदि निनि पूरा दायित्व उनके किन्तु रेसपन्सिबल नों बना काना कोन चिंता ग्रै हिंगा नावनि परे बखाइका 20 दिनो किन्तु बसों बनो सिनि जे বিভিন্ন স্কুল কলেজ যত কোন জায়গা হয়তো 20টা হল সিনি পরীক্ষা নাই 30 টাকায় গেছিনি অফিস থেকে শুধু তাম খায় ওর স্টাফ র ও বড় বড় খাম 30টা নিবাঙ্গই বা 20টা প্যাকেট খাই বড় খাই আর বান্ডেল খাইও ওর থাঙ্গই বনে আর সং ও বড় হই রইব বন বন চয়ন সানা রই রইব question paper to exam pai thanai slam dagai exam pai mani ya bola se OMR sorry answer sheet to slam dago answer sheet to kaisa limited cha slam dago koila to je paper check khane bong ni bagai sini ngai tini se jora ngai answer sheet bom hai viral mak lake tamni bagai koila print khai mak lake abana aba je ang pai rograna ngai ও প্রশ্ন aba print sesung tangka closing tangka ngai sini alada যেখানে গোডাউন টনি ko জায়গা থাঙ্গি জমাংখা হ্যাঁ বড় পরে কই अब सिनी तो 8 तारिखके बंद सेकेंड सैटरडे रविवारके परीक्षा इनके 7 तारिख जों सालायका परीक्षानि परेर दिन अब এই যে सिनी एडिसिनि वेबसाइटआव जों मनो रयरनाय आपलोड खायनाय ओंखाय चिन्ता खायनिका जों प्राय 250 जन जों एग्जामिनार ठीक खायनाय परीक्षा नायनायनि जों मोटामोटी ठीक खायजाक 23 तारिख जुननो एकसंगनो जों विभिन्न स्कुल कलेजाव नाहका साबो एग्जाम माने नाय इनके बर बुमुरो सफिका इनके नायका जों 250 मतो परीक्षा एग्जामिनार ठीक खायजाखा इनके 250 जन नायनो नबंगे जों आं तामु खायका बनो ओ दिननो 7 तारिखनि फायो जे अब जे प्राइवेट सेक्रेटारि टाइप खायनाय अरनिया अन्य जागानि जे जे बरक बाय फाइनल प्रश्न टाइप खायका बनो ना होय आनि बसकामो तो बनो अब खायराखा फाइनल आंसर की तैयारी खायका ब खाई आनि आरो रय रखा रय मानि परे आङो जे सिनि जे प्रश्न जेरक्स खायनाय बनो आं साकावर बरनो खबर दि खबर रखा ब फायका 9:30 समय फायका ब 9:30 समय साका नgai बनो आं सयन नि अमो तो ता अमनो एकटा तंग बनो आनसे कि रङि साया अमो आरो तंग नङ अमनो आनो 300 कपि प्रिन्ट खायरो फायदि ঠিক আছে রনাই থাঙ্কা থাংমানি পরে ব আনা আং তো 10টা অফিস ফাইপাইও ইনকে ব 3:30 9:30 ক্লাং থাঙ্কা ব রফাইনি নিকো ইনকে বাংসিন কাতা ব সন্তমকা আনা কিসা কারেন্ট থাং দংকা সা তংরা দি কিসা বাথা দে ইনকে আং ইয়াং আবার 7 তারিখ তাড়াতাড়ি অফিস ফাইনানে ইনকে সাকা ঠিক আছে সয়ন আং বিশ্বাস নি উপরতা বনো তো এত বত প্রশ্ন এত দিন টাইপ খাই তংলে বনো তো অবিশ্বাস খাইমেয়া ইনকে বনো সাকা নং ঠিক আছে নং নারে রদি প্রিন্ট খাই নারে রদি নং আনা সারি ওরে রফাই অফিস নি ফিরমনি পরে ইনকে আং অফিস ফাইপাইকা फाइव मिनिट पर जखन ऑफिस नि फिरक थांगा बनो रफाइका सारियो रफाइका किन्तु उ सारियोनो माने बायरे लें थांगा